the right side. Creek, click, creek. Yung sumbagong ko ng baba ni mo, creek. Chares. Andaw na ba yun? Asa mo pa din see the left screen. I know this ba yun? Ay napanudlo. Go pa na tong kay. Hala, si baby, nagulat na. Chares. Go vayot. Like, taratan man ka. Ilabay ti ka. Chares. Ana lang. Siga-siga man ang mata ni mo. Yung lugiton ko na. Chares. Go like us. Find the starting book. Hello guys, welcome back to another video. And for today's video, we're gonna be playing BB and Yellow. So, di ba? Ambas, like, tugay-tugay kay tawag ga post ba yot, like, lisingan na to ning dula. Akton pata. Go. Kailangan pa dinig internet. Hala na nawang. Chares. This grand shelter, the call standard and babysitting. Chares. You have one new client message. Check on the right side. Click, click, click. Yung sumbagong ko ng baba ni mo, click. Chares. Sa pag-click. Click daw, click. Yung sumbagong ko ng baba ni mo, click. Chares. Ano lang. Undang da ba? Like, it's this a galib. Undang na ba yot? Asa mo pa din see the left screen. I know this ba yot ay napanudlo. Go pa na tong kay. Hala, si baby, nagulat na. Chares, abas, the baby and yellow. So, diba? Like, is this the galib? Nanata sa night one, the sitter is it's time for bed. The child is that what you think is what you think. Ano lang. Diba? Go vayot. Like, taratan man ka. Ilapay ti ka. Chares, ano lang. Go, bebe. Chares. Wait, tagana ta siya deliver. Get, paro. Tagana na to siya bibiron bayot. Like, is this Tagalog? Speaking of bibiron bayot, isok-sok to siya ba. I-feel na to nga notch na. Chares, like, libang-libang ka, tabang mong tanan mi. Chares, ano lang. Wait lang, diya ka ha. Nyagpat yung tika. Pick up the baby. Hawa diya. Diya ka bayot? Like, is this Tagalog? Diya ka ba? Nagandagan ro mo. Ay, nawala ang baby. Aman to. Ikaw ba? Hindi siglaag. Chares. I-feel na pabayot nga ato ning anak. Wait. Diara ka na kakalib libangan yung sumbagong ko ng baba ni mo sim. Put baby to sleep. Take baby to bed. Red. Siga-siga man ang mata ni mo. Yung lugiton ko na. Chares. Go like us. Find the storybook. Dara ba yot? Go. Like muling ko tadariya. The Prince the Cat. Across the shore and distant lands, with dark stars overhead, the prince was fast asleep until a cat jumped on his bed. I found a secret garden that can. Ano rin istorya oh? Next, they walk. Hala, naunsa man to with next tapon next tabi. Naunsa si Big. Hala, natulog ang bayot. Like, sani? Live and close the door. Let's go bayot. Like, diba? Like, so easy ba naman? Watch TV on sofa. Like, unsay tanawon ako day, tanak ko ball. Chares! Baba, oh. Hindi kumuton. Diba? Sira kayo, bayot. Hala, naimiming! Naimiming dito. Wait lang, nipiyong na siya. Hala, nilak ang bata. Kabastos po na, hindi ta katindog. Di ta katindog, di ta katulog og tarong. Wala dyan yung bantay dito bata, no? Sa to, nanawag siya, mommy. Chares. I'm not your mommy. Charis. I'm your kuya. Abas. Hilak-hilak ka, tabang mong tanan be. Charis, abas. Unsa man to? Si baby. Baby, where are you? Charis, abas na. Aman si baby.
Bebe? Ay, nadi ka di, gagyan eh. Ang samang ka. Gusto kag didi? Charis. Didian nga ako bayot. Charis. Put the baby sleep. Take the baby bed. So, ibalik na ko siya kutson. Kilak man ka. Ha? Yung ishot ka diya, ah. Hmm. Ha, di ma-shot. Bayot, pari-pari. Igo ba na yung ulo diya, bayot, oh? Nakilak ka. Palagi pikong naku, ha? Charis. Hala, unsa na? Hawa, daw ka nagtanaw ko ba? Charis. Oh, joke ra, bebe. Joke ra. Ay, sige lak diya. Ilambos ti karon. Charis. Diba? Butang na itong baby diya, ah. Miming man to, miming. Hatag na to, miming. Mm. Tawa ka? Sleep. Ay, sa. Like, leave the door. Stress. That's the color. Go by yacht like 11. Watch TV on sofa. Like, ingon mo mata na po ni siya. Tamat yun tamo. Toasty food. They toasted, toasty 400. Ang boss loading. So, diba, day? Naman na to guys. So, wait na lang ta sa part 2. Wait na lang ta sa part 2, guys. If you like my all content, just click the notification bell and do not forget to subscribe. And if naamoy i-message ako nga gusto niyo nga ipadula sa ako, message lang sa comment section, guys. Bye, guys.